Tara na, let's take a ride sa mga spots na sulit try. Good food, good mood, kwentuhan, swag, lahat yan dito sa Miko Mags. So buenos dias mga barkada, no? And for today's Miko Mags is a very special episode because kita niyo naman yung outfitan ko for today's video. Diba? Kasi nga hindi tayo pupunta sa mga yung mga restaurants or kakain ng gineso ganyan or pupunta ng mga views ganon because today nandito tayo in front of the City Hall sa Zamboanga City because ngayon po ay magiging Vice Mayor muna si Miko Guapito para sa ating Miko Mags. And of course, makakasama po natin mamaya the only one, the very beautiful, very active, ang pinakalodi ko talaga ang ating Vice Mayor ng Ciudad de Zamboanga, Vice Mayor Beng Climaco Salazar. So that is right, no mga barkada. And managang kita ko sa Poderman Discover siguro later kung nagyapon Vice Mayor, something na hindi kita tapadumira usually gayod, no? And also, chinagi talaga surprise kasi nung sabi sa si Vice Mayor, man bag rate naman yung punele. Kasi kaya nung sabi, si Kosa ba el laman del bag del un Vice Mayor? So luego se todo, hopefully kaya na successful din yung bag rate or pwede man bag rate punele, no? So luego ese, ay pwede kita sabi todo. But of course, bilang isang Vice Mayor, very hectic yung schedule. Like today is magmamas muna si Vice Mayor. So, mamamas doon tayo. Then after is meron pa tayong gagawin and then session and everything. So all of that is gagawin natin. Kasama natin mamaya si Vice Mayor Beng Climaco Salazar. Kaya naman mga barkada, if you are ready, well, I am ready. So, let's go! So sa diya mga barkada no tagya kita aura na di aton pinakabonito grandstand también aquí na Ciudad de Zamboanga. And of course and then anten no and na City Hall na makatita tanto man video na di aton misa because kaya lang kita man pay respect también con el ongoing mass na City Hall. But right now, el second call of the duty del di aton Vice Mayor Beng Climaco Salazar is el di aton SPL or el PL di aton SDA aquí mismo na grandstand. Por eso luego manhunto ka naton el di aton Vice Alcalde de Ciudad de Zamboanga Vice Mayor Beng Climaco Salazar. Itambiyan dali kita no con el di aton magabibientes kita ki aura. So si ready ustedes mga barkada ay ready tamen si Kuya Miko Guapito para na di aton Miko Mag. So let's go! And of course mga barkada, binkyod gat si BC no, kahit gano'n siya ka-busy, busy gat le, gatong busy, gadali siyempre si BC. So, unboxing, ASMR. Wow! Hindi ko na masyado na Diba? mensahe ng magkapatid na senador, si Senator Pia. No? Harap busy. Gusto ko nilabas pa. Thank you BC. Sarang. Wow. Ikaw naman direct. Ito na. Sige, pabay lang kung di. O, dito kayo. O, sa... Ay, anong gano'n? Oh, sabi ko sa inyo. Oh, happy pa talaga si BC. Oh, pag si mga barkada. Let's go! Yay! Merry Christmas! And God bless you! Elegant naman ako, tulad natin Vice
Mayor. Oh, one more. Alsa kami no nuevo baila daw ha. Talaga. One more pa. Lado si Ay, hindi napapagod ang Vice Mayor ang kabarkada. Kaya pa. Pagod na pasok ka. Mas lagi tago. Warm up sila pa part 2. May part 2 sa mga barkada. Detakan sa dating Vice Mayor. Kita binoben pa si Vice Mayor, detakan sa Ogira, oh. Wow! Or forward pa. Vice Mayor naman, nakagunit. Si Vice Mayor naka-Pilipinyana pa yan. So, mo Kelvin, di sila talaga Vice Mayor. So, ang vlogger ya lang yun. Kaya sa si Vice Mayor. Let's go. Sa mga barkada, no? Labing busy kayo at si Vice Mayor Beng. So, after yan, zumba-zumba kita, baila kita na natin, no? Bien, bonito exercise style para ka natin. Ha? Ay po, si no olvida kumigo, ha? Nugat olvida kay takilang kita firme. Sige, pido vosotros, el Powerpuff Girls, mga barkada. Tayo ka itong Powerpuff Girls. Si Blossom, si Buttercup, pati si Cherry. Mali, hindi Cherry. Eto. So, otra vez mga barkada, good morning. Takikat punto kumigo, el dihatun Vice Mayor del Ciudad de Zamboanga, si Vice Mayor Benky Mapasalasar, and stars na kita. But of course, Vice Mayor, sinigong tigo sorpresa luego, pero luego ya ese sabio, yung busy pagato, mucho mga pos-ase, pero luego ese mga barkada. Pero ara, Vice, exciting, no? So, ara mga Vice Mayor ko sa makita ase after. So, SCDA at Chinikita El Misa, in honor of the Sacred Heart at the City Government of Zamboanga na City Hall, Mayor Kimmery Atende, Mayor Celso, and City Government employees. That has been the tradition since the time of Ma'am Kaling. El Kenyan officiate si Father Anjo Rivera. And then SCDA with Camino Nuevo and the beneficiaries of Senator Alan Peter Cayetano and Senator Pia Cayetano. Yadali sila SLP worth 15,000. This is for the livelihood of people, especially mothers and fathers, to help them in their livelihood. And I was praying that we would be able to double and triple by God's grace, because grande kasi ayuda for families, and we're very thankful to them. And today, we're headed off for the City Council because I must preside over the session. Medyo largo el diaton discussions ara. We will have commendations and ordinances and resolutions that will be tackled. So, please join us. Yeah. So, mga barkada, no? Sige, kita kung Vice Mayor. Let's go. Buenos días. Buenos días. Kaya se. Sabang to kumigo. Ayan. Come to our office. So what is Ubang? We have our supplies at the back. Ang taon natin si Vice Mayor na office kita ara mga barkada. So, Vice Mayor ko sa kita chinaki adrento na office di atun. Esa di amon four-wheel office, mobile office di amon. Takina detras dyan kita mga car raid pa. Basketball. Kaya may basketball. Para dali ng mga barangay. Oo, again, kasi kabiniki assistant Kaya ko. batubola. Si- Sini kami. Chinabola mga barkada. Sana kami volleyball. Senator Das klase de bola. Thank you. Don't bola po. Especially kami mga agar-agar chips. Promote kami sa for women empowerment, entrepreneurial business taluksangay. And then, siya kami mga bag de barter to promote Zamboanga City products. Sa mga barkada pumumol at kaya Trento. Of course, syempre, siya kita beng-beng, no? Nah. Hindi kita sa Andy Bonito Supply. sa diaton. And I will give it to you. Ay, wow, thank you. Thank you. Ikabar siya na kami, alya na punta. Nah, Chinelas. Siya na kami chinelas. Kasi actually, mga size na dinary. mga barkada, mas pakita na barter kaya Trento. Oh?
Lino gayon Alam ko. namin siya na kami mga delata, courtesy of Pure Foods para sa di ating mga BBNs sa dahil sila necesita. And then for protection, di ating siya nakita basuka. Mayroon sa di ating kinakagulan. So, Hindi ko kinakaya si Vice Mayor mga barkada. Marcha na kami. Raincoat, si Pras ulan-ulan. Ever ready kasi si Diaton Mobile Office. Basta patuloy si Mayor. Natakiyaman todo ka nato. Si Dimio, make-up, ready sa Dimio para si Man Pangalayo. Ay, Siya na pa din yung mga unyas. Si Kira si Mary nail Extension. Pwede, bonito kasi. Isa di amon mga Kamiray doon sa si Mary Oo. Chanedia, ha? mga janggay sa Diaton. Diba? Perfect kasi. Sige, hindi natin mga barkada baylag datong Vice Mayor. No, bet bonito. Kabart, akin na din yun. Portable steno. Copy ko. Siya na copy ko. Ambrek, yan kita di aton mga tissues. Tissue? Saka tumik para Si. oo man. Vice Mayor. And then siya na kita sunblock. Okay. Importante kasi di aton siya na taman kita off lotion si kontra dengue. Dengue. And then importante kat kumiyo mga diferente mga pens. Pens, Kay sita pirma kita. Trabaho del Vice Mayor is really legislation and to sign. I have my calling card. Kasi importante taman sa parang Vice Mayor Ay, mga di barkada. aton. Ansina, ha? and then siya na kita. Vice Mayor kasi Coffee say, kamar siya niyo, band-aid. So, Ayan. pang first aid kasi di aton, syempre siya niyo deodorant. Not sponsored. Not sponsored. Siya niyo din yung brush, siya niyo kita, aking mga clothes lang sa Clothes. din yung in Extra case t-shirt necesita to yung use. sudan, siya niyo kita extra clothes. And I have my special Bang Macor ribbons Ribbon. also para syempre si dali kita regalo or what amo sir niyo Yes. portable bag Como grande lunch bag Grande- ele Vice grande Mayor, no? bag po. Kasi actually kami kay mga tijera si necesita kita mo Grabe talaga okay sa dito Vice Mayor. Hasta teras Oo. din. Kabar, anyway kaya man to sabi sa galit din yung bag Agree kita yung mga barkada. Siya nagato sa Sabi kita. Pai-Pai. Ay, ito na paypay. Kadalo si kumigo si Ma'am Mary Joy Tan Olaso. Kadalo din. Patil ko an all bangles sa Oo, dating then Vice Mayor. Christmas, I Mm. always have to have my alcohol. Si Ma'am Mary Joyce Dia Pero bala dito yung bag Vice Mayor. Abang bonito na gayon. support agad kita. Oo. Thanks na yan na kami na 162 to ban. Este laman. Ayan. Oh, este di mi wallet. Al wallet. Al patil wallet na Si dating Vice Mayor. kira ha? gacho Support wallet na de syempre, barter si- kasi kwans te ele. Ta pwede to po na di aton mga sinsilyo. So, esta Vice Mayor na barter lang ito tiya kumpra. Este So, na barter. Ta barter. support agad yung stick. So, todo sa res anda kumpra mga barkada. Yeah, ha? around 20 pesos. Na, Amo sa to? din yung wallet ta usayo. Na. Yan, como syempre, mix dyan yung mga ball pens, Another ball different pen. colors Importante I have my identification card, Yan. importante And then, I have my tissues, taki. And then, kasama ba yung cheniki? So far, okay lang. Si, so mas Sky. And yung calling card. Alin. Sorry, taki yung cellphone. So, aki naara kay ang chen kita session, I don't bring my bag alya. Este lang yung taliba. Okay. Tali tissue, ball pen, and chen na kadyo talibak puki-pukin. Di kay para. Na sponsor din. And then mix chen na kadyo kami special potion. Thank Wow. you to the wedding. Yad chen Sir kami Robert. to dia. Ulit to sa mix, di ba? Oh. Pero tapo na taman sa multi, tapo ni kami, aki kami na car para kita sa Coloroso, coloroso, no? Kaya kami Como, color. como dat lang yan, no? Sayang Vice si Mayor. Maria sa level. Como la grande bell. Oo. Grande level, Mm. si. Amos, and then, takarga ka sa pyramid ni Termos, Mirato. Quanto beses sa gatia sucede del 20, hindi kasi takambia kire-kire kabarcha ni pasele. But, pero otro lang sa sila, aqua So, plus. manabi ko siya sa deko dito. Marami na siyang Marami na siya gana. pinagdaanan. Oo. Siya niya mga dents. Butyo gat si ayer yan accident na tamen le pero kaya lang baga juste amo yan sa pyramid takarga. So amo kel and welcome to Si. our office. Ayan, so sa mga barkada, ara también na session tamin kita. Meron ko na doon Vice Mayor. Ayan. Okay. So ara mga barkada, para session taman na doon Vice Mayor. Let's go. So about flyer office.
So we have our text and modeling, and that's popular. We have our mentality. You welcome me. Kumusta mga barkada ng good morning? Idol. Para mga barkada ay man-ready pa dating Vice Mayor. So tamir to Wait. pakilede ben busy no, dating Vice Alcalde kina syudad de Zamboanga. Thank you. Kita ben hoben tahan hinga niya kita pero kung Vice Mayor and then hante pa ko sa mucho tase doon hindi pa katahipa dating Vice Mayor. O kabra mira to tapirma-pirma yata men, di ba? So ben busy ko dating Vice Alcalde. So today is a session day, and I'd like to invite you to join us a bit as we prepare for the session. Normally, we have a caucus before the session para mga konsehal can discuss very important matters. So akitan sign you as Vice Mayor. I am the head of the office for the SP. So these are some travels of the councilors, requests from the staff of the Secretariat of the Sanggunian. I have to authorize and sign, no? Amos sa taas eh. But by law, mga councilors and members of the SP are required to be present during session days, and it is once a week. So this is what you will see in the session today. This is the hard copy of which I will be presiding. And per my father's training, tan review gat yo se todo antes discuss kami. I put my marginal notes, no? And then I always bring a red pen with me and a blue pen for me to be able to list down kay specialmente si Tan Preside, importante ken conversa. And I have a very special sign pen that's I think 0.1 that is dark. Amo yun sa tausa para firma. Okay. So personal yasta kita. So in a few minutes we will attend the session, but I'd like to invite you muna sa Sa mga barkada, 3 klase de ballpen. Pero hindi natin na opisina, di mucho ballpen. Labag, detras, manadagat ballpen. So, ang sina mga barkada, pakilaya, kita taman session ang dating Vice Alcalde, regular session ating mismo na di aton SB. So, an aura mira kita noong presiding di aton today at aton Vice Alcalde. So, para sa mga vlogger lang gati yung mga barkada, no? Yung vlogger yan lang kita. Barkada, since you'll Vice Mayor Ara. So, nakita na din yung opisina, ha? Let's go, Taniki. Yeah, para lang si ma'am. Good morning. Good morning, pa. Espetosa. So, good morning mga barkada, no? Esel di aton opisina. Esel di aton view. Ito, di ba? Queridos Compoblanos, Estel di aton view. So si Ben Stress kita ko mo unong Vice Mayor, tamira kita el view di aton, yung mga binta da Zamboanga, di ba? El di aton Bonito Bolivar. So esa kita tapo de Miraki mga barkada. And si observe ustedes sa di mio opisina mga barkada, color pink el di mio ribbon. Mira to. Color pink ang mi ribbon. And of course, mga barkada, so akyuta si match nyo ko sa mga tapirma-pirma. So aki sa si Garnet sa kumigot tadali. So nyo ko sa tapirma-pirma. Garnet, ano yan mga papeles? So mga barkada, esta di aton opisina, esta el di aton bonito kat este el di aton produkto da siya buwang kano taman promote kasi. So, el di mio primer dia kayo taas siya como el dos tres Vice Mayor, no? Tapirmaan na yung mga papeles, no? El mga kwandi aton. Garnet, mo sa ko sa kita siya ni Ara? Si? Kasi unable to.
Si? Okay. Ano din yung mga tres klase de ballpen, Garnet? Uno yan lang yan. Kasi uno yan lang, Garnet. May kita budget, Garnet. Tres ballpen nyo, Chenek. Taki, mira to ha. Para di nyo lang at style ballpen, Vice Mayor. Wow! Ang sina. So, kung sige tapos yung maarang, sina, hindi pa. Taki pa, Ay, kabar este pirma to si Pirma Uno ito, sa kita si. pirma. So, mga barkada, New Year pa yung kaba, Aki. So, wala 2026 Hindi kita. ko pwede sali. Kasi Si- wet signature daw. So, ang sinagat, sinisita katwet, sige. Ay, well. Ay, sorry. So, Chenebes kasi tankuan kita, no? So, pirma kita ko na sa mga barkada. So, kabaka chute todo, no? Si required. Required. Okay. Mga barkada siyo sa 2026. 2026. So, kaya yung Garnet. So, ang sinabi manada. Paging Vice Mayor. So, mga barkada, good morning. Kamusta lahat ng staff akin, no? So, thank you kahit tindanante, ma'am. Si Ma'am Tamen and Ma'am Twinkle, Little Star. How I wonder where you are. Si Ma'am, Ma'am? Na to, Ma'am Abis, Vice Mayor, no? Kuno si din yung staff. Ara lang kayo, si kay Primer Dia ka tadi aton como Vice Mayor de Ciudad de Zamboanga. So, thank you. Continua lang katal buen trabajo. Así ka timbo na mente kay para grande di aton bonus. Daton Vice Alcalde de Ciudad de Zamboanga. Kabarabla sa Ele Garnet, cuánto jeep kaya pasa? El Colorado 15. El Yellow Garnet. Okay. El mga motor, cuánto ya pasa? 105. Cuánto bilog al scooter? Wow, very good. Okay. So, manada violation. Garnet, man regular session kita kunese, ha? Manada violation. Na makita kanila todo porque no hay helmet. Okay, mga barko, Garnet, cuánto yan landing and denante? 4 ya lang. 15. So, ang sinagat kita, no, Pridos kong poblanos, takun tayo sa todo. Before kita kabalde aton dia como un vice alcalde da ciudad de Zamboanga, ay kunta pa yo sa trabaho pa sa dinyo. Para sabi yo si kwanto bilog balde aton populasyon na kina ciudad de Zamboanga. Okay, Garnet, lista todo este dia, ha? Okay, very good. So, ay, very good. Yung bright kati din bright kati si Garnet. Garnet, next, eto ya lang. Eto yan lang. Meron bright kati si Garnet, no? So, mga barkada, no? El dato no opisina, otra vez in danate, el diaton na sabihin, bonito gati. Akong brapakachok ko na sa Changi. Sabi naman to, support kita kung el diaton mag local crafts del Ciudad de Zamboanga. Y también esa diaton Christmas tree. Ya kumpra mga chocolate na Santa Cruz. Hindi island, ha? Santa Cruz. So ben bonito kahit mga barkada. And esta el diaton, very soft gat sofa. Mga barkada. So sinabi mi opisina, no? El sofa diaton, kabar. Sino tamen kita el diaton mga bag. Ha? Onde again, chinagat sa akit, usayo kuneste, también tadari tamin kita regalo, no? Kaya ta-suporta kita kung naldi aton local products, no? Estagani o mirato. Oh. Padali kita te mga barkada. Kumusta dali talago kung Garnet? Esa dali talago kung Mary. Esa dali kung Joanne. Oh? So tiyan na si kita aki dapat, no? Oo. So ara mga barkada, mani ko na sa Esmeralda di aton CR. Ayan. Pero before that, na di aton CR, Resa anay kita. Before kita tang CR, Teresa. Ay, el di aton Fortaleza, el Fort Pilar di aton, itambién el di aton local Vinta. Ayan. So, este el di aton CR mga barkada. So, mira tulo. Ayan. So, este el di aton CR. So, este mga barkada, yasakay ko este el inspiration kundo ya anda kita na alya. Kundo ya anda kita alya. No? So, tamira to al centerpiece di aton para syempre tan meditate kita kaya din to. Oo, ha? Bonito ale, no? Bonito ale, Garnet. Ano kita tayo kumpra? Nabagsakan nante mga barkada, ha? Eliasi ko na sa din yung uncle, si Uncle Pijo.
Elite kasi para siya na trabaho. So, ben bonito man tamen na sila di suyo. So, meron kita mga tiles. And of course, siya ni wipes. Ayan, siya ni kita hand wash di ato na ki. Umaandar. May patubig, may pa-waterfalls. Kala nyo. At ito, umaandar din to. Umaandar. Sinasabi ko sa'yo. Sa motel di ato CR mga barkada. Pati flash, dali kita mira. Ayan. Oo. So, sino pa kita kiyo? Gratis. Regalo. Kumigo. Pink. Favorite color. Siya na to. Isabel. Siya ni Heart. Mira to bonito gayod, no? Aki mga barkada, siya na kita mga candy di aton. Siyempre. El candy di aton, pink. Mira to, direct. Saka to. Saka direct. Joanne. Saka Joanne. Ano ba chinungyal Joanne? Saka to daton candy. So ang sina el daton bida kumuon busy alcalde de Ciudad de Zamboanga, di ba Mambeng? Idol gato di aton si Mambeng. Ayan. Tinidos kong poblanos. Iya kita termina el di mio pagka busy alcalde de Ciudad de Zamboanga. Thank you ako. So mo sa mga barkada, no. So akya gayod man NL di aton bla kita a day in a life as a vice mayor del Ciudad de Zamboanga. Actualmente bien bonito experience para conmigo, no? Kasi pwede kita mira, hindi gali, habla kita un rato el trabajo del un vice mayor. De verasan bien hectic, necesita to este, and then of course, siya nabagita ko sa mga importante. So, bien tormento el trabajo del un vice mayor. Mga barkada, un dia pa lang haya probasimi ko guapito, pero what more lang, ang diaton mismo vice mayor, beng hima ko, every day ang sinel routine del daton vice mayor. Pero so bien grande el respeto di aton, no? Panel di aton vice alcalde de Ciudad de Zamboanga, vice mayor beng hima ko Salazar. Much respect, ben habla kita tormento el trabajo, pero tapos di kita mira el smile di vice mayor. The moment mira kita ko nila nakasmile, every time nakasmile, alam ko napapagod din yan si Vice, pero ang sinabi niya sa akin, ko sa habla kumigo, inspired Elia. Pregunta kasi din natin kung Vice Mayor, Vice, kansa, siya na ba time takansa to? Or sina, el ko sa habla kumigo si Vice, ano pa Ele, hindi kita takansa, kay inspired kita na ko sa kita taas eh. No, that's a really good, habla kita, motivation to everybody, di ba? Noy trabaho, hindi kansaw. But of course, si taman inspired kita kunese na ko sa kita taas eh. El kansansya tasapase. At siya na kita inspirasyon na ko sa kita taas eh. Tapo ni kita amor kung di atong trabaho. Basta pa syempre si Barkada Miko Guapito. And of course, sa kaya katakabal di aton pagiging vice alcalde ng Ciudad de Zamboanga. Garnet, kilaya tayo Garnet. Ahala lang gani. And of course, thank you kung Ma'am Garnet na grabe. Grabe ka to si Ma'am Garnet, no? So, ay dali man turnover ayo kung di aton deberasan vice alcalde ng Ciudad de Zamboanga. Again, kung di aton Vice Mayor Maria Isabel G. Climaco. Muchísimas gracias contigo. Feliz Navidad de Dios Emmanuel. La desea kita el amor de la Sagrada Familia está con ustedes todos, especialmente entre ustedes familia, para puede kita celebrar el nacimiento del Dios de nuestra vida. Continúa con amor con Dios en agradecimiento y como siempre, deseos del año nuevo 2026 con mucha alegría, amor y buen salud. Yo soy el Vice Mayor Ben Climaco. Feliz Navidad de Dios Emmanuel y próspero y bondadoso año 2026. Vaya con Dios.